अस्सलाम वालेकुम। आपने सजदे सहव के हवाले से सवाल किया है। सजदे सहव के हवाले से बुनियादी बात जो आपने ज़हन में रखनी है, वो सिर्फ़ इतनी है कि सजदे सहव सलाम फेरने से पहले होगा, अगर आपको सलाम फेरने से पहले पता चल गया है तो। और अगर सलाम फेरने के बाद किसी ने इमाम को याद दिलाया, तो ज़ाहिर-सी बात है, वो फिर पहले वो गलती दुरुस्त करेगा, अगर दुरुस्त करना मुमकिन हो, जिस तरह के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबाए किराम ने बताया कि आपने 2 रकतों के बाद सलाम फेर दी, तो आप अलैहिस्सलाम वापस तशरीफ लाए, आपने 2 रकतें पढ़ाई और सलाम फेरने से पहले 2 सजदे किए। रहा ये मसला कि अगर अकेला मुक्तदी नमाज पढ़ रहा है, उसको गलती लग जाती है, भाई अकेला हो या इमाम के साथ हो या इमाम हो, जब नमाज में गलती होगी तो सजदे सहव तो करना ही पड़ेगा। अलैकुम रहमतुल्लाह। सवाल आ गया है, मगरिब की नमाज पढ़ रहे हैं, 2 रकतें पढ़ के सलाम फेर दी है, याद आया कि 2 रकतें पढ़ी हैं, तो क्या करेंगे? बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। वापस आएंगे और वही करेंगे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। आपने एक दफ़ा 4 रकतों वाली नमाज की जगह 2 पढ़ा दी। तो सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन आपस में बातें करने लगे, अक़ुसिरतिस सलातु अम नसिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज कम हो गई या कायनात के इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूल गए। अब कायनात के इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोब दबदबा इतना था कि किसी सहाबी की जुर्रत नहीं पड़ रही थी कि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करे। तो एक सहाबी जिन्हें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े प्यार से जुल यदैन कहते थे, हाथों वाला, तो उन्हें कहा गया कि आप कायनात के इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करें। तो उन्होंने जाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात की, अक़ुसिरतिस सलातु अम नसीता या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या नमाज कम हो गई है या आप भूल गए हैं। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मान कुसरतिस सलातु व मा नसीतु, नमाज भी कम नहीं हुई है और मैं भी नहीं भूला। तो सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने फरमाया, फिर तो आप भूल गए हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर वापस तशरीफ लाए, आपने 2 रकतें पढ़ाई और सलाम फेरने से पहले 2 सजदे फरमा दिए। तो आप भी ऐसा ही करें। अगर 3 की बजाय आपने 2 रकतें पढ़ ली हैं तो कोई घबराने वाला मसला नहीं है। आप पहले 1 रकत मुकम्मल करें और सलाम फेरने से पहले 2 सजदे कर लें। यही तरीक़ा हदीस मुबारक से साबित है। वल्लाहु ताला आलम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सवाल आ गया है कि एक खातून बीमार थी, उन्होंने नज़र मानी, अल्लाह ताला मुझे मुकम्मल सेहत याब कर दें, तो मैं एक देग पकाकर गुरबा फ़ुक़रा मसाकीन में बांटूंगी। तो कहती हैं कि सूरत हाल में जो इस वक्त सूरत हाल है, देग के खर्चे के बराबर पैसे या राशन 2-4 गुरबा और मसाकीन में तकसीम कर दूं, या लाजिम है कि देग पकाऊं और तकसीम करूं। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि। गुजारिश ये है कि अगर तो कोई किसी किस्म का मसला नहीं है तो फिर तो आप देग ही पकाएं। लेकिन अगर जिस तरह के रुकावट पेश आ रही है, मुल्की हालात के पेश नज़र लॉकडाउन है, तो आप अगर उस देग के बराबर राशन गुरबा फ़ुक़रा मसाकीन में दे दें तो वो भी काफ़ी है, लेकिन पैसे नहीं आप देंगी, इसलिए कि आपने जो नज़र मानी थी वो देग की थी, पैसों की नहीं थी। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी। वल्लाहु अलैकुम रहमतुल्लाह। आपने सवाल किया है कि आजमाइश और अज़ाब में क्या फ़र्क होता है। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। गुजारिश ये है कि आजमाइश जो है वो ईमान वाले शख्स की होती है और उसकी निशानी ये है कि इंसान अल्लाह के करीब हो जाता है, और अजाब जो है वो अल्लाह की तरफ से सख्ती होती है और उससे इंसान दूर हो जाता है अल्लाह ताला की ज़ात से। आजमाइश अल्लाह को करीब करती है, अल्लाह के करीब करती है, और अजाब इंसान को अल्लाह से दूर करता है। वल्लाहु आलम। वालेकुम रहमतुल्लाह।
آپ نے سوال کیا ہے کہ ایک عورت کو اس کے شوہر نے ایک طلاق دی ہے، اب وہ چاہتی ہے کہ اسے کوئی ایسا وظیفہ مل جائے جس سے اس کا گھر بچ جائے اور اس کا شوہر اس کو اپنا لے۔ شوہر جو ہے نا وہ وظیفوں سے نہیں اپنایا کرتے، یہ کام تو خیر وہ دوسرا گروپ کرتا ہے جن کے پاس دنیا کے ہر مسئلے کا حل ہے، سنگ دل سے سنگ دل محبوب آپ کے قدموں میں، اور شوہر کو قابو میں کرنے کے تعویذات، اور وہ گروپ بھی آج کل زیر زمین جا چکا ہے کیونکہ ان کے پاس کرونا کا کوئی علاج نہیں۔ شوہر کو قابو میں لانے کے لیے اس خاتون کے پاس ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہار جائے۔ ہماری خواتین کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہارتی نہیں، ان کی غلطی نہیں ہے تب بھی معذرت کر کے ایک دفعہ اپنا گھر آباد کریں، اس کے بعد اپنے شوہر کو اتنی محبت دیں کہ وہ طلاق دینے کے بارے میں سوچنا بھی چھوڑ دے، اس سے بہتر حل کوئی نہیں ہو سکتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ نے سوال کیا ہے مصنوعی طریقہ نسل کشی جانوروں میں یا انسانوں میں۔ گزارش یہ ہے کہ جانوروں میں مصنوعی نسل کشی اس حوالے سے تو معیوب ہے کہ اس سے جانور کی حق تلفی ہوتی ہے، اس کو جو فطری طور پر لذت آنی چاہیے اس سے محروم رہتا ہے، لیکن اس کو حرام نہیں کہا جا سکتا۔ جہاں تک انسانوں کا تعلق ہے تو عام طور پر ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک یوٹرس، ٹمپریری یوٹرس، آرٹیفیشل یوٹرس لے کر عورت کے اندر رکھ دیا جاتا ہے جس میں بچہ پرورش پاتا رہتا ہے۔ یہ جائز ہے بشرطے کہ وہ بچہ اپنے اصلی سگے والد کے خون سے پرورش پائے۔ واللہ اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بھائی نے سوال کیا ہے کہ میرا آبائی علاقہ میاں چنو ہے اور کام میرا لاہور میں ہے، آنا جانا جاری رہتا ہے، نماز قصر کا کیا حکم ہے؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ میرے بھائی آپ لاہور میں بھی مقیم ہیں اور اپنے آبائی علاقے میں بھی مقیم ہیں، راستے میں آپ مسافر ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں جگہ پر آپ کا مستقل ٹھکانہ ہے اور آپ کو دونوں جگہ پر معلوم ہوتا ہے کہ میں نے کتنی دیر تک قیام کرنا ہے۔ راستے میں چونکہ سفر ہے آپ کا، لہذا راستے میں آپ مسافر ہوں گے۔ واللہ تعالی اعلم۔ السلام علیکم۔ آپ نے سوال کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دجال کو کس مقام پر قتل کریں گے؟ اگرچہ یہ سوال حلال و حرام کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا، لیکن میں اس کا جواب دوں گا۔ باب لد ہے، باب لد، جہاں پر دجال کو سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قتل کریں گے۔